মৎস্য চাষে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করে অভিনব মডেল তৈরি করেছে ত্রিপুরার লেম্বুছড়া ফিশারি কলেজ। কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এই কলেজ কৃষি ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ কলেজের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান কলেজের ডিন অধ্যাপক ডক্টর অরুণ ভাই পেটেল। বিকল্প শক্তি উদ্যোগ এবং জৈব উৎসের মাধ্যমে পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প শক্তির ব্যবহার বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। ডক্টর পেটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর অনুপ মিশ্রের উদ্ভাবনী নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর হিমাংশু প্রিয়দর্শী, সহকারী অধ্যাপক ডক্টর বিনোদ কে নায়েক এবং সহকারী অধ্যাপক ডক্টর অমিতাভ ঘোষ। और कृषि में बिना ऊर्जा के भी कृषि हो नहीं सकती। जो आधुनिक कृषि है उसमें हर तरफ से ऊर्जा की उपयोगिता है और ऊर्जा लगती है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने काफ़ी जो रिसर्च किए हैं कि कैसे एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कम एनर्जी को लगाकर कैसे उत्पादन क्षमता बरकरार रखी जाए और साथ ही ऐसी खेती कैसे की जाए जिसमें हम जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो क्लाइमेट को क्षति कम से कम पहुंचे, ऐसा खेती कर सकें। एक क्लस्टर, एक गांव के, दो गांव के लिए सीड प्रोड्यूस करने के लिए तालाब के अंदर ही हम ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें मछली का बीज उत्पादन कर सकते हैं और उसके लिए कोई पंपिंग का जरूरत नहीं है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत हो। जो पंपिंग थोड़ा सा पानी उसको सर्कुलेशन करना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए।